Hello guys, atong lang taon guys, ato ang mga amigo na to guys, kung asa sila guys, kung unsay gipan trabaho guys. So gamit kaniya to ang abata guys, ani guys. So lang tawa guys inani ka high-tech si Zio din guys. So atong tawag kuan guys, battery. Una to guys, nani ka high-tech ato ang kuan guys. So di na ta mabalaw pag kuan guys, di na ta mabalaw pa og adto-adto dito guys. Say ipanghimo nila guys. Atay digs guys, pasti itong pangitaon sila diri guys. So inani ta guys mag check up guys, drone ra tong gamit. Guys, sam ni guys, kani guys murag pasumangil ra ni ba, nawi nagunsa ni pasumangil ra ni guys, sumangil ra ni sumangil hugot-hugot be to lang tawon ni be, murag pasumangil ra ni hugot-hugot guys ba. Para di makatabang nito sa kauban guys. Sumangil ra ni guys, marukuyo na guys. Nara diri sila guys Nara guys. Guys lahi ni diri guys, bawal ang tamad kay magtinabangay gini guys. No. Guys nangaon, nagkaon pag mga kuan guys nagkaog snack dahil sila guys guys shout out guys, bawal ang tamad na guys na guys, tabangan nila guys kay para dali ra mag-ilis og lining guys so inana ni sila guys, nana ning bawal ang tamad guys guys magtinabangay ba. So dili diri pwede guys, dili diri pwede nga dili ka mutabang si mong kauban, bisan pag lahi ka nga kuan guys, kinahanglan mutabang jud ka kay para magkaiusa ang tanan guys so naigalingkod pero nag-observe na guys, inana na guys 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 inana na ka teamwork ato ang mga amigo guys. Siya po diri so kaya ra man niya guys, tanggal siya ambot nganong katanggal ni guys, murag flat siguro niya ang ligid guys. So ato ipan-check guys ang atong mga kuan guys, pa-check na to. So dara guys, may dogi diri guys. Hello dogi, hawa dogi, hawa.
Hawa dogi, hawa. Okay ra kay guys. Okay ra kay diri guys. Hawa dogi, hawa. So okay ra guys. Okay ra kay itong mga sakop guys. Okay ra kay guys. Diri guys, itong check upon diri. Aday tay kuan diri guys, isa ka 375 nga overhaul guys. So nara guys. Overhaul ni guys kay guys oh. Guys. Tara shout out sa mekaniko guys oh, tara. Guys. Ini guys ang pisa ni wala pa brown. So thank you guys, thank you. Ito nang pabalikon guys.